Hi guys, good morning. Welcome to my FB guys. Facebook page, so please follow guys. So guys, kain po tayo guys. Yung umaga guys, umagahan tayo guys. Kuha tayo ng kanin guys. May kanin ako dito guys. Yan. Kamay na tayo guys. Nagugugas naman tayo ng ating kamay. Kung ulam ko ngayon guys, may sinabawan ako na isda guys na bisugo. Yung isa guys, yung prito ko guys, yan, pinirito na bisugo. Tsaka may tamban na pinirito din guys. Tsaka may sausawan tayo guys, yan, ang masarap na rin sausawan. So tara guys, kain tayo guys. Amen. So guys, kain tayo guys. Sarap to guys, may gulay guys, balunggay. Tsaka sabaw. Sarap yung malunggay guys kasi maganda to sa ating katawan. Pag may sabaw ng malunggay, ang gulay natin at isda. Parang mga subo para sa inyo. So natin sa ating sausawan. Sarap. Yung tamban guys. Masarap nito guys. Ay, piska to guys. Yung ating sinabawan na pisugo guys. Yan guys oh. Malaki itong pisugo na to guys. Sarap. Ganda ng laman nyo guys kasi siniwa pa to guys. Sabaw. Sabaw ng lunggay. Sarap. Gusto na natin ng sili. Prito na bisugo guys. Sarap guys. Saka may susawa ng manghang. Bau guys, bau. Sarang ba? Bili sa piniritong kamay. Ha? Bili sa piniritong kamay orange kung isda. Binili nila. Kaya piniritong orange. Di po kaya? Oh, orange. Sarap guys, sarap.
may pinita mo. Nandito lang mga ito lang yan. Busog na ko guys. Salamat guys. Please follow my Facebook page guys. All my video guys. Please like, share, and comment guys. Salamat po.